Takuk tibu khusong jotono lamsugo ani YouTube channel cooking channel o haino hai tini recipe hingkha jingka moso deng khlainai hingke first of no ang bukur no rawui nanai jingka no hingke obo joto bukur rawui khibiui tarpore ang bono kisa kotor khe rawui nanai hingke bo first try khaijai nai di thogo new recipe obo hingkhai chong sob somoi baja to chao haifano moso dengkhe waisa fano chaya khona hingke try khaijai nai di hingke bono kisa kotor khe rawui nakha ang hingko obo haino tabo ang bono rugui nanai hingke bono besi ruiya hingkhai nong 5-7 minute ro rugui nanai belai monkha hingkhai ukuk wngya hingkhai bono ang joto rugui nanai hingke aro som kisa add khlai nakha ang hingke monkha hingke bono kariui nanai bisi somoi nangya bo monnani dakti no mono hingke bono kaisa bati o ang joto kariui nanai hingke tabuk bono thanda khlai tongnai ang thanda wngkhai huli nanai hingke yang o thok rwikha ang hingke tabuk ang moso deng ni bagoi ang tiyar khainai hingke bono ang grind khe nanai ekdom gura khai nanai gura khaya kari direct baja bo chai mano angkhe kisa huli nanai jehetu bo moso deng khai hingke huli nabaikha kaisa bati o ang bono seklai nakha jingga no hingke tabuk yang o ang thogo moso kwthui rwikha hingke bono bo ang kariui nanai joto serui joto kariui nabainai moso kisa spicy khe chana abaikhe kwbang rwikha hingke tabuk o jaga o ang tei rosun no kiklai rwkha rosun no bahaina hai seri nanai o jaga o ang piyaj rok add khaiya obo pure niramis moso deng hingke tabuk bono bo ang rosun no kari nakha hingke tabuk last o wngkhai jingga huljang no ang seri nanai ah thogo no kiklai rwkha hingke kiklaiui yang o ang moso bai tai rosun no bo ang huli nanai grind khe nanai hingke tabuk o jaga o ang huljak mosla no ang moso no o jaga kiklai rinai hingke o jaga o tei kunu rwya bono just mix khe nanai tei som kisa add khai nanai hingkhai ani recipe wngkha bo dakti no wngui thangkha moso deng khe bisi somoi nangya recipe complete wngnani hingke ani recipe complete wngkha bahai bo wngkha ani kwtal moso deng swnambmani chajakh khe naro like share comment tei subscribe khai di.